Nyaut. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Tung 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 sahur. Rumah kalian. Tung 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 sahur. Nyaut. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Boneka ambalamu, Minggu kepada Allah, Labaka satu tralala, ini lagi vampire. Panggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Maka makhluk ini Tung 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 sahur. anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Kan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan Tung tidak. tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak. Tung sahur. Tung 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 Ini datang di rumah kalian. Mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak kali, dan maka makhluk ini datang di rumah. tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Anomali Tung tung mengerikan tung yang hanya tung keluar tung pada tung tung sahur. tung tung sahur. Anomali mengerikan yang kali dan tidak nyaut. Katanya kalau ada orang yang ini datang di rumah kalian tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 tung. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali tidak nyaut. Katanya kalau maka makhluk ini datang di rumah kalian dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang Tung di rumah tung tung kalian. tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil tung 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 sahur. Tung tung tung. keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur.
Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini keluar pada sahur kan yang hanya keluar pada orang yang pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar. Anomali mengerikan ada orang yang dipanggil sahur 3 kali. Kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini Tung 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 tung. Tung 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 tung. anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Anomali mengerikan yang orang yang dipanggil sahur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Tung 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 Anomali tung tung mengerikan tung yang tung. katanya kalau ada orang yang dipanggil, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang. Anomali mengerikan yang hanya sahur. Kalau ada orang yang anomali 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 di rumah kalian. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Tung 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 Katanya kalau ada orang sahur. yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, kalian. Tung tung. Sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 Tung tung kali. tung. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada Tung 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 sahur. anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian.